rejoindre. Donc on va vous demander de l'attention et on va faire au mieux pour que ce soit compréhensible. Merci Thaï. Et donc le traducteur s'appelle Vitali également, il vient d'arriver, on peut le remercier. Bonjour chers amis, bravo! Дозвольте подякувати за те, що ви нас запросили, бо для нас це не тільки велика приємність і честь, для нас це психоемоціональна розрядка від бомб, від звуків повітряної тривоги, від тривожних інформацій про людей. Un grand remerciement pour m'avoir invité à ce forum. Pour nous, dans ces conditions, l'arrivée dans ce type de forum est un élément de thérapie psycho-émotionnelle pour oublier les bombes, les choses qui se passent en ce moment à l'Ukraine, les missiles qui atterrissent. Через вас я хотів би подякувати всім французам, всім європейцям за ту допомогу, яка надається нашій країні. Насамперед, дякую дітям, які можуть сьогодні тут у вас перебувати. І те, що ми сьогодні робимо, ми дуже цінуємо. Un grand merci pour le soutien qui vient pour l'Ukraine de la part de France et vous témoignez du soutien important qui est adressé au peuple. Nous sommes vraiment reconnaissants pour toutes ces actions qui ont été faites et qui sont en train d'être faites. Pendant plus de 6 mois, nous sommes en guerre contre une puissance nucléaire. Il ne s'agit pas d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il ne s'agit pas de la guerre entre la Russie et l'Europe. C'est la guerre entre le passé et l'avenir. Українці спробували добувати сланцевий газ на Донбасі і в Криму. Великий енергетик світу Путін тут же розпочав військові дії, тому що він знає, що для нього важливо зберегти ту залежність світу від його енергетичних ресурсів. La guerre a commencé en 2013 lorsque l'Ukraine a commencé à exploiter le gaz de schiste dans le Crimée et dans le Donbass. En ce qui concerne Poutine, pour lui, il ne s'agit pas d'une simple opération, il s'agit de guerre qui utilise tous les moyens, y compris les éléments qui sont dans l'indépendance énergétique, et il essaye d'attacher à sa nation d'autres pays qui sont de ce fait dépendants de l'énergie, de gaz et des moyens qui prennent de la Russie. Росія узалежнила весь світ, більшу частину Європи від своїх енергетичних ресурсів. І, звичайно, для них те, що роблять зелені, те, що роблять екологічні європейські, це для них смерть. Nous voyons que la majorité des pays européens sont dépendants des énergies russes et ce qui est en train de se passer, c'est la guerre sur plusieurs fronts et la dépendance de ce fait à une puissance qui a mené l'invasion et s'est produite et on le voit sous nos yeux. Ми повинні бути свідомі того, що якраз наша ідеологія заважає старому світу панувати. Nous devons nous rendre compte que notre idéologie menace le monde à l'ancienne dans leur façon de gouverner.
Ви знаєте, після того, як Радянський Союз розвалився, а він керувався ідеологією комуністів, залишилась структура, яка називається КГБ. Тобто вони планують бути світовим палівною країною. І вони захопили владу 20 років тому в Росії. Lorsque la pouvoir en Russie a fait un changement de régime il y a longtemps, il s'avère que le nouveau dictateur qui est en ce moment côté Russie est l'ingénieur en chef mondial de l'électricité, et nous voyons les impacts de ces éléments-là sur le combat qui est en train d'être mené sur plusieurs fronts, y compris le front écologique. Так, саме світове панування, тому що, якщо пам'ятаєте, герб Радянського Союзу, там був світ і тінь, серпа і молода. Зараз Si vous vous souvenez de l'herbe de l'icône du RSS, il y a des éléments qui montrent ce attachement biologique. L'herbe est marqué, et c'est effectivement la question de dominance mondiale qui a tenté d'être jouée. І ситуація сьогодні страшніша тим, що ми з вами пам'ятаємо багато фільмів, багато романів про те, як терорист захопив ядерну зброю. Так от в Росії ядерну зброю захопив терорист способом вибору. Nous nous souvenons des différents événements terroristes qui ont eu lieu par le passé dans le monde. L'événement qui a eu lieu en Russie, c'est aussi en quelque sorte ce type terroriste qui a eu au pouvoir. Il emploie les méthodes qui sont proches des méthodes des terroristes. І він використовує всі методи таємної поліції. Il utilise tous les moyens de police secrète, ancien KGB. Підкуп виборів, Il essaie d'acheter les gens qui votent. Il fait le chantage. І фактично він хоче таким чином керувати світом. Par ces moyens, il souhaite dominer le monde et diriger le monde. Це велика небезпека. Тому ми воюємо. C'est un grand danger, c'est pour cela que l'Ukraine est en guerre. Мені особисто дуже важко це говорити, тому що я був керівником фракції в парламенті України, коли приймали рішення про звільнення від ядерної зброї. Другого арсеналу в світі. C'est particulièrement difficile de vous partager mes émotions, car dans mon passé, j'ai participé à un certain nombre de décisions qui ont été prises à l'Ukraine dans les années de présidence encore de l'époque de Kouchma, donc le deuxième président de l'Ukraine indépendante. Це моя особиста трагедія. Тому що за 10 років я впевнений, що я поступав правильно, а з другої сторони, що я бачу Бучу, коли бачу вбивства, гвалтування, коли я бачу зруйновані українські міста, я не зовсім. À l'époque, j'étais le partisan de désarmement nucléaire de l'Ukraine, et j'ai persuadé l'ancien président de cette démarche à mener. Sans doute, c'est une démarche qui était importante de point de vue personnel, de point de vue de mon implication dans les engagements écologiques, mais maintenant, je me rends compte que d'un point de vue de citoyen, et tout ce que nous sommes en train de vivre, ça met vraiment en cause les choses qui ont été faites, qui ont été menées. Так, ті проблеми, які зараз перед нами стоять, декарбонізація, зміни клімату, ми повинні боротися з цим. Але в Україні ми зараз боремося за інше, ми боремося за виживання. Bien sûr, les combats essentiels, les combats pour une décarbonisation sont primordiales. Mais en ce moment, sur le sol ukrainien, il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent. Et
Et la priorité, c'est de mener ce combat pour le pays. Коли я збирався сюди, у військовому госпіталі, я відвідав нашого з вами колегу по імені Микола, який військовий постраждав від пострілної бомби. Він передавав вам привіт і сказав, якщо тільки ми покінчимо з агресією, зразу почне боротися за кордоном. Je viens il y a quelques jours de visiter un militant écologiste dans un hôpital militaire ukrainien. Donc ce militant qui s'appelle Léonide a été touché par une bombe et vit des moments difficiles en ce moment, mais il vous passe bonjour et il a indiqué que dès que la guerre sera terminée, il reviendra rapidement sur les combats écologistes. Тому не сумнівайтесь, за наші ідеї, за наше майбутнє сьогодні воюють українські зелені, і ми будемо їм вдячними за те, що ми можемо мирно сьогодні говорити про інші речі. Ne vous inquiétez pas, nos amis écologistes sont au combat en Ukraine, ceux qui sont mobilisés dans l'armée là-bas. Et vous soyez rassurés, ils font tout leur possible avec les moyens qu'ils ont pour mener ce combat jusqu'au bout. Дякую вам і дуже дякую за те, що ще раз приймали нас тут і за увагу, що ви приймали. Je vous remercie pour l'accueil.